वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर कलर कहार के करीब मुसाफिर बस हादसे का शिकार हो गई है। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक हादसे में 10 मुसाफिर जाँ बहक, 13 जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हादसे का शिकार होने वाली बस मोटरवे M2 के जरिए रावलपिंडी से झंग जा रही थी। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अमीर अब्बास से। अमीर, ताज़ा तरीन सिचुएशन से आगाह कीजिएगा, कितने अफराद अब तक जख्मी हैं, कितने जाँ बहक हुए? ये जो हादसा रुनमा हुआ है ये कलर कार के करीब मोटरवे पर रुनमा हुआ है और इसमें हादसे में 10 अफराद जाँ बहक जबकि 15 जख्मी हुए हैं। बस में कुल 34 मुसाफिर सवार थे जो इस्लामाबाद से जंग जा रहे थे। मोटरवे ज़राए के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस ब्रेक फेल होने के बाद पेश आया है और इसमें अब तक जो जख्मी अफराद हैं उनको ट्रामा सेंटर कलर कार डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चिकवाल और रावलपिंडी भी मुंतकिल किया जा रहा है। ये निजी कंपनी की बस थी जो इस्लामाबाद से जंग जा रही थी और इस वक्त जो वहाँ पे सूरत हाल है वो ये है कि रेस्क्यू टीमें और मोटरवे के अफसरान व ज़िली इंतजामिया वहाँ पर इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। जी अमीर, ये बताइएगा क्या जाँ बहक अफराद की शनाख्त हो सकी है? 13 जख्मी आपने बताए हैं, कितने जख्मी ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है? जी, इनमें से जो 3 है उनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है और जो रेस्क्यू ज़राए हैं वो उनको मुंतकिल कर रहे हैं अस्पताल में और जहाँ बताया जा रहा है कि इनकी हालत तशवीशनाक और इनको रावलपिंडी मुंतकिल किया जा रहा है। जी अमीर, तो क्या जाँ बहक अफराद में बच्चे भी शामिल हैं? जी, जो अफराद जाँ बहक हुए इनमें 5 मर्द, 3 खवातीन और 2 बच्चे शामिल हैं, जबकि जख्मियों में भी मर्द, खवातीन और बच्चे शामिल हैं। ऐनी शाहिदीन का क्या बताना है, किस तरह से ये हादसा पेश आया? आईनी शाहिदीन के मुताबिक ये हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया क्योंकि मोटरवे सॉल्ट रेंज का जो इलाका है वो पहाड़ी इलाका है और यहाँ पे आए रोज इस तरह के हादसा रुनमा होते रहते हैं और ये तमाम हादसा जो है ये ब्रेक फेल होने, तेज रफ्तारी और गफलत वाला लापरवाही के बायस पेश आते हैं। जी अमीर, जिस तरह से फुटेज ARY न्यूज को मौसूल हुई है उसमें ये भी देखा जा सकता है कि बस के अलावा कुछ गाड़ियां हैं जो डैमेज हुई हैं, तो जो अफराद जख्मी हुए हैं या जो जाँ बहक हुए हैं वो क्या महज बस के मुसाफिर थे या जो और गाड़ियां हैं जिनको नुकसान पहुंचा है उनमें से भी कोई जख्मी हुआ है? जी, फिलहाल जो इतलात है वो ये है कि जो बस में सवार थे वो जख्मी हुए, तो हम हादसा के बायस मुख्तलिफ गाड़ियां आपस में भी टकराई हैं लेकिन उनमें जो जख्मी है वो मामूली नोयत के बताए जा रहे हैं। सूरत हाल पर नजर रखिए, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। अमीर अब्बास, शुक्रिया। उधर यूनान में डूबने वाले तारिकीन वतन की कश्ती में सवार 12 पाकिस्तानियों को बचा लिया गया। मुख्तलिफ मुल्कों के 750 में से 78 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। मजीद 550 पाकिस्तानियों का अब तक कुछ पता न चल सका। गम से निढाल लवाहिकीन प्यारों की राह तक रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ये बताता है कि ऐसे हादसात में शनाख्त बड़ा चैलेंज होती है। DNA के जरिए शनाख्त की जा रही है। यूनान के साहिल पर किश्ती हादसे में बच जाने वाले पाकिस्तानियों की फहरिस्त जारी कर दी गई है। मोहम्मद अदनान बशीर, हसीब, मोहम्मद हमजा, अजमत खान बच जाने वालों में शामिल। तर्जुमान मोहम्मद सनी, जाहिद अकबर, मेहताब अली, राना हसनैन, उस्मान सिद्दीक, जीशान बच जाने वालों में शामिल हैं। किश्ती हादसे के इरफान और इमरान अस्पताल में जेर इलाज हैं। दफ्तर खारजा पाकिस्तान के सफारत खाने के वफ्द ने अस्पताल का दौरा किया है। दफ्तर खारजा सफारत खाना यूनानी हुकाम के साथ करीबी राब्ते में है। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक ने इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। कहा, अफसोसनाक वाक़े की शफाफ तहकीकात करके जिम्मेदारों को कटहरे में लाया जाए। UN सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान ने यूरोपीय ममालिक से ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दाम करने का मुतालबा किया। यूनान में कश्ती हादसे के बाद एथेंस में आवाम सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का कहना था हुकूमती नाअहली के बाइस आए रोज इस किस्म के वाक़यात रूनमा हो रहे हैं। एहतजाज के बाद पुलिस ने क्रैकडाउन करते हुए इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस 9 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। और खबर ये कि वफाकी बजट में सैलाब मुतासरीन के लिए फंड्स क्यों नहीं रखे। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत से नाराज, शर्त रख दी कि बजट मंजूर कराना है तो सैलाब मुतासरीन को फंड्स देना होंगे। स्वात में खिताब करते हुए कहा, हैरान हूं वफाक ने सैलाब मुतासरीन के लिए फंड्स नहीं रखे। वजीर आजम की नीयत पर कोई शक नहीं, उनकी टीम वादों पर अमल नहीं करा रही। इसहाक डार तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। इत्तेहादियों को पैगाम है, इलेक्शन कराने के लिए हिम्मत पकड़ें, मैदान में आए और मुकाबला करें। हैरान हुआ जब मैं बजट पढ़ रहा था, ना आपके लिए ना किसी सूबा के लिए वफाकी हुकूमत ने जो फंड्स रखने चाहिए थे वो मौजूद नहीं है। वजीर आजम साहब का नीयत पे मेरा कोई शक नहीं है। उनकी टीम में वो जो लोग हैं उनसे वजीर आजम को हिसाब लेना चाहिए। वजीर आजम इस मुल्क का वजीर आजम है।
اس اتحاد کا وزیر اعظم ہے. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وزیر اعظم کوئی اور بات کرے اور بجٹ میں کوئی اور بات لکھا ہو. مسلم لیگ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس بجٹ پہ ووٹ ڈالے تو سیلاب متاثرین کے خرچے کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارے جو مطالبات ہیں، ہمارے جو اعتراض ہے اس بجٹ پہ جلد ہی ڈار صاحب ہمارے اعتراضات کو وہ دور کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن کے لیے تیار ہے. یہی پیغام ہم اپنا اتحادیوں کو دیں گے کہ آئے ہمت پکڑے، آئے میدان میں آئے. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. حکومت اور تحریک لبیک پاکستان کے درمیان تحریری معاہدہ ہو گیا. 12 نکاتی معاہدے پر حکومت کی جانب سے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور سردار ایاز صادق نے دستخط کیے. معاہدے کی تفصیل دیکھیے اس رپورٹ میں. وفاقی حکومت اور تحریک لبیک پاکستان کے درمیان معاملات طے پا گئے. تحریری معاہدے کے تحت حکومت ٹی ایل پی کے کارکنان اور ذمہ داروں کے خلاف تمام سیاسی مقدمات واپس لے گی. وزارت داخلہ ٹی ایل پی سے متعلق خط جاری کرے گی جس میں ان امور کی صراحت ہوگی کہ ٹی ایل پی دہشت گرد تنظیم نہیں، الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے جس پر سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع ابلاغ پر کسی بھی قسم کی کوئی پابندی نہیں. ٹی ایل پی کو دیگر سیاسی جماعتوں کی طرح مکمل آزادی حاصل ہے. معاہدے کے مطابق 4 شیڈول سے نکالے گئے افراد پر عائد پابندیاں اٹھا دی جائیں گی. ٹی ایل پی کے خلاف پیمرا اور پی ٹی اے کے تمام نوٹیفیکیشنز کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے گا. گستاخیوں میں ملوث گستاخان رسول اور مقدسات کا غیر جانبدارانہ ٹرائل کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. سزا یافتہ ملزمان کی اپیلوں کا فیصلہ بھی اسپیڈی کرایا جائے گا. 295C کے ملزمان پر 780A کا اطلاق بھی کیا جائے گا. سوشل میڈیا پر گستاخانہ اور غیر مہذب مواد ہٹانے کے لیے فلٹریشن نظام لگایا جائے گا. معاہدے میں لکھا گیا ہے کہ وزارت خارجہ کی جانب سے ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے 3 روز میں امریکی حکومت کو خط لکھا جائے گا. روپے کی قدر میں بہتری، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی اور عوام کو ریلیف کے لیے اقدامات کیے جائیں گے. اردو کو بطور سرکاری اور دفتری زبان مزید ترویج دی جائے گی. معاہدے پر عمل درآمد کے لیے مشترکہ کمیٹی تشکیل دی جائے گی جس کے لیے ٹی ایل پی 4 نام دے گی، جبکہ حکومت کی جانب سے وزارت داخلہ و انفارمیشن ٹیکنالوجی، پی ٹی اے، FIA اور صوبائی محکمہ داخلہ کے نمائندے ہوں گے. نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اس کو یقینی بنائیں گے. عافیہ صدیقی صاحبہ کا معاملہ حکومت اس کے اوپر اپیل یا خط جو ہے وہ بھی لکھے اور اس معاملے کو امریکن حکومت کے سامنے اٹھایا جائے. ٹی ایل پی کے دوستوں کا پیٹرولیم کی قیمتوں میں کمی لانے کا مطالبہ تھا. ڈار صاحب ہماری مدد کی اور تو واضح کمی جو ہے وہ لے کے آئیں گے. اور انتہائی مشکور ہوں، بغیر کسی تصادم کے مطالبات حکومت نے مان لیے. امید اس پر عنوان عمل کیا جائے گا. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. الیکشن کی راہ میں کون رکاوٹ ہے؟ جیالے رہنما ندیم افضل چند نے بتا دیا. ایاوا نیوز سے گفتگو میں بولے پیپلز پارٹی تو اکتوبر میں ہی الیکشن چاہتی ہے لیکن اتحادی جماعتیں ایسا نہیں چاہتی. پارٹی اجلاس میں پی پی کو پی ٹی آئی سے اتحاد کا مشورہ دیا لیکن گفتگو ریکارڈ ہوتی ہے تو یہ بات حکومت کو پتہ لگ گئی. محسن نقوی کو بے بس وزیر اعلیٰ قرار دے دیا. پیپلز پارٹی کی خواہش ہے الیکشن اکتوبر میں ہونے چاہیے. دوسری جماعتوں کی اتحادی جماعتوں کی خواہش ہے کہ نہ ہو. پنجاب میں بیوروکریسی ساری نون کی ہے، پٹواری سے لے کر کمشنر سیکرٹریز تک سب نون لیگ کے. محسن نقوی صاحب کوئی بے بس ہے، کوئی تکڑے وزیر اعلیٰ نہیں. بیوروکریسی کی زیادہ چل رہی ہے. فیڈرل گورنمنٹ اور بیوروکریسی کا نیکسس ہے. پارٹی کی میٹنگ تھی، میں نے تو کہا تھا کہ شاید پی ٹی آئی کا اور پیپلز پارٹی کا اگر اتحاد ہو جائے تو پنجاب میں زیادہ فائدہ ہو. اینٹی نواز ووٹ ایک میکسیمم ہے اس وقت. تو ہر چیز بگڑ ہوتی ہے، ہر چیز سننے والے سن رہے ہوتے ہیں تو شاید حکومت وقت کو وہ چیز بھی گوارا نہ کی. سیاست اب عزت کا ذریعہ نہیں رہے گی. میں بڑا سیریسلی سوچ رہا ہوں کہ سیاست چھوڑ. تو ان صاحب کو وکٹمائز کیا گیا اس وقت کی کیبنٹ میں. ان لوگوں میں سے ایک بھی نہیں تھا ان کے ساتھ جو آج استحکام کے لیے ان کے ساتھ، اس وقت عدم استحکام کے ساتھ. شہریوں کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کو غیر آئینی قرار دینے کے لیے اعتزاز احسن نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی. اعتزاز احسن کی طرف سے سینئر ایڈوکیٹ سردار لطیف کھوسا نے درخواست دائر کی جس میں موقف اپنایا گیا کہ وفاقی حکومت کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے. سویلین کا ٹرائل آرمی ایکٹ کے سیکشن 2 اور 59 آئین سے متصادم ہے، اسے کالعدم قرار دیا جائے. عسکری حکام کی حراست میں شہریوں کی رہائی کا حکم دیا جائے. درخواست میں شہباز شریف، خواجہ آصف، رانا ثناء اللہ اور دیگر کو فریق بنایا گیا ہے.
एतजाज एहसन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत फौजी अदालतें शहरी का नहीं सिर्फ फौजियों का ट्रायल कर सकती हैं। 9 मई के मुल्जिमान का ट्रायल इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में किया जाए। हमने अदालत से इस्तदा की है और ये पिटीशन फाइल की है। फौजी अदालत पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत फौजियों पर बैठ सकती है। किसी सिविलियन शहरी को फौजी अदालत ट्राई नहीं कर सकती। 9 मई के वाकयात के बाद उस बलवाई को भी फौजी अदालतें ट्राई नहीं कर सकती। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालतें हैं, वो ट्राई कर लें। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बच्चों की जिद जानवर अभी लेना है, वालिदैन मजबूर होकर मवेशी मंडी पहुंच गए हैं। लाहौर की मंडियों में महंगाई के बावजूद पसंद का जानवर तलाश कर रहे हैं। अलमास अहमद खान की रिपोर्ट। महंगाई ने सुन्नते इब्राहिमी की अदायगी मुश्किल तो बना दी है, ताहम बच्चों के शौक को फिर भी पूरा करना पड़ता है। इसीलिए बड़ों के साथ साथ बच्चे भी कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के लिए मंडी पहुंच चुके हैं। मैं बच्चा लेने आई हूँ और मैंने पहले बकरा ले लिया, अब मैं बच्चा लेके जाऊंगी ब्राउन कलर का। हमारा तो प्रोग्राम था कि 1-2 दिन पहले का, लेकिन बच्चों की जिद की वजह से आए हुए हैं मार्केट में। रेट काफी ज्यादा आई है, बाकी अब देखते हैं, उम्मीद है आज लेके जाएंगे। बढ़ती महंगाई ने जानवरों की कीमतों में भी खासा इजाफा किया है, जिसके बायस कुव्वत खरीद में नुमाया कमी वाक़या हुई है। जो लास्ट ईयर कुछ 1.5 लाख के राउंड अबाउट था, वो इस साल 2.5 लाख पे उसकी कॉस्ट पहुंची हुई है उसकी। ईद में अभी 2 हफ्ते बाकी हैं। लाहौर की बकरा मंडियों में यूं लगता है कि जानवरों के व्यापारियों ने ठान रखी है कि वो कीमत नहीं कम करेंगे। कैमरामैन सैयद मेहताब अली के साथ अलमास अहमद खान, ARY न्यूज लाहौर। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।